ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मेट्रो टीवी राजचक्र को आपण मान स्वागत जनाऊँगी। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर सुशांत कुमार महापात्र। आसन देखा कौन अच्छी आज तिथि बार एवं 12टी राशि शुभाशुभ विषय। आज जून मास 1 तारिख 2024 मसीहा वर्ष दिन 19 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शनिवार। आज तिथि नवमी। ये नवमी तिथि सकाल 7:24 पर्यंत रकाल 7:24 गते दशमी तिथि आरंभ हो। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज चंद्रमा मीन राशि रे अहोरात्र अवस्थान करेंगे। आज जोग प्रीति दिवा आज जोग हूँ प्रीति दिवा 3टा 9 मिनिट पर्यंत रहिबो। आज करण हूँ गर सकाल 7:24 पर्यंत रहिबो। आज राहु काल सकाल 8:27 रु सकाल 10:06 मध्य अच्छी। ये जो राहु काल अच्छी सकाल 8:27 रु सकाल 10:06 मध्य शुभाशुभ कार्य मंगल कार्य कौन शुभ कार्य यात्रा आपन करेंगे नहीं। आज शुभ समय बा महेंद्र बेला प्रातः 5:10 रु सकाल 6:03 मध्य। आउ गोटे शुभ समय दिन बा सकाल 9:33 रु दिन 12:10 मध्य। आउ गोटे अमृत समय दिवा 1:55 अपराह्न 3:40 मध्य। आउ गोटे अमृत समय संध्या 7:01 रु संध्या 7:01 रु रात्र 7:45 मध्य। आउ एक अमृत समय रात्र 11:22 रु रात्र 1:33 मध्य अच्छी। ये जो शुभ समय महेंद्र बेला अमृत बेला अच्छी या भितर आप शुभ कार्य करेंगे। आज मृत व्यक्तिकर एकपाद पुष्कर दोष लगे। आज मृत व्यक्तिकर एकपाद पुष्कर दोष लगे। आज दशमीर एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध अच्छी। आज कलम शाग को आप खाद्य रूपे खाइबे नहीं। आज सिंह कन्या राशि घात 12 धनु राशि घात चंद्र अच्छी। आसन देखा 12टी राशि शुभ एवं अशुभ फल। प्रथम तो कालपुरुष प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि व्यक्ति में आज वृथा भ्रमण योग अच्छी। भ्रमण लाभप्रद हो ना। आज आय ठारू व्यय अधिका देखादेव। पारिवारिक जीवन टी अशांतिमय रहिबो। आज आप मधुर कथा कही पर को आपणार करी कार्य हासिल करने चेष्टा करूँ। दिनटी आपण से आज भल जाऊ नथिबा हेतु सतर्कता सहित जगी रखी दिनटी अतिवाहित करूँ। प्रतिकार स्वरूप महादेव को दर्शन करूँ। प्रभु महादेव को शरणापन्न हूँ। सब दुख दुर्दशा कटिव सुख शुभ फल निश्चय पाइबे। आसन देखा वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति में आज दिनटी भाग्यशाली हेबो। विलासमय जीवन यापन करेंगे। दिनटी सुख समृद्धिपूर्ण हेबो। धर्मात्मा हेबे। प्रवास प्रिय हो पारती। विद्वान साहसी संपत्तिवान हो पारती। दाम्पत्य जीवन अति सुखमद रहिबो। उद्योगी हेबे। प्राय वृष राशि व्यक्ति आज दिन बहुत भल फल प्रदान करिवो। माँ प्रतिकार स्वरूप माँ लक्ष्मी के दर्शन करूँ। माँ लक्ष्मी का शरणापन्न हूँ। माँ लक्ष्मी के कृपारू आप सबुरिष्ट खंडन और शुभ फल निश्चय पाइबे। आसन देखा मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति में आज दिन मनर आनंद उल्लास अतिवाहित हो। कूलर प्रदीप हे। सुख निरामय रे। दयालु स्वभाव हो पारती। व्यवसाय लाभप्रद हो। यशस्वी हे। पारिवारिक स्नेह सुधा अतुट रुस्थ रे। दिनटी आज बहुत भलरे मिथुन राशि व्यक्ति अतिवाहित हो। प्रतिकार स्वरूप गणेश भगवान को दर्शन करूँ। गणेश भगवान को पादपद्म निजक समर्पण कर दिंतु। जहाँ भी इष्ट अच्छे खंडन और शुभफल निश्चय पाइबे। आसन देखा कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आज आप भगवत प्रेम निमग्न रही पारती। कौन धर्म अनुष्ठान योगदान करेंगे। धार्मिक क्षेत्र में लाभवान होते। बेपार वाणिज्य लाभवान हो पारती। पारिवारिक सुख मिल शरीर भल दिन बहुत भल कटो। प्रतिकार स्वरूप निज माँ सेवा करूँ। निज माँ पाद छुई प्रणाम करूँ। माँ पाखे किसी समय अतिवाहित करूँ। माँ भल मंदे दुख सुखे भागी हूँ। देखिए जहाँ भी इष्ट अच्छे सब खंडन हम शुभफल निश्चय पाइबे। आसन देखा सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति में आज दिन रोजगार स्वच्छता दृष्टि बाह्य खर्च को सीमित रखा चेष्टा करूँ। भाई के प्रति सदाभाव रहिबो। सुस्थ निरामय जीवन यापन करेंगे। कौशली शत्रुहंता हे। कर्म क्षेत्र में सुनाम अर्जन कर पारती। तथापि सिंह राशि घात 12 थी आज आप दिन जगी रखी अतिवाहित करूँ। प्रतिकार स्वरूप सूर्य भगवान को नमस्कार करी दिन टी अतिवाहित करूँ। देखिए जहाँ भी अच्छी आज दिन सबू
ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା କଟି ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭବାନ ହେବ, ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ବେପାର ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରାୟ ଭଲ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ବିଛା ରାଶିର କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଜରୁରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କଟିବ। ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଆଜି ଆପଣ ଦିନଟିକି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ ହେବେ, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସରକାରଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ବା ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଈଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱାସ ହେବେ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଭାଷା ମଧୁର, ବ୍ୟବହାର ମଧୁର ଭଦ୍ରଚିତ ହେବ। କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବା ଦେବତା ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଆଜି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ପରମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇପାରେ। ଶୋଭନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟିରେ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, ପରିବାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆୟ ଆଶାନୁରୂପକ ହେବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ସୁସମ୍ବାଦ ସୁଖବର ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଗରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଧା ପନ୍ତୁରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମାପନ ହେବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଚାରିପଟୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟ ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପାଖରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରୁମାଲକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ସମାଜରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ବା ଆମେ ପରିବାରରେ ରହୁଛି, ଆମର ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ବିପତ୍ତି ପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉ, କୌଣସି ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉ, ଅର୍ଥର ଅନାଟନ ହେଉ ବା ପରିବାର ଯେଉଁ ଆମେ ରହୁଛେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ମନ କାହାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଶୁନି, ବିବ୍ରତ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଉଛି। ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଘର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ବେଳେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କିଛି ନଥିବ ଘର ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। କୌଣସି ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଘର ହଜିଯିବ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଖୋଜି
टाइम रे पाइबेनी ये जो भौतिक कांड घरे जो अदृश्य भौतिक कांड बेले बेले घटे तार एक स्थायी प्रतिकार मुझे बताऊँगी जो घरे बारंबार अदृश्य भौतिक कांड घटुव बारंबार देह खराब हो बारंबार जिनस चोरी हो कौन दरकारी फाइल पत्र आप ठीक टाइम पाऊन थे अर्थर अभाव देखा मन मिशुन क्या सहित गुरुतर रोग हो सदस्य मान हठात गुरुतर बेमारी हो सबू विपदु जावत विपदु घर को सुरक्षित रखापी घर मुख्य व्यक्ति प्रत्येक दिन शुद्ध स्नान सारी गाधोई पाधोई पवित्र वस्त्र धारण कर निजर ठाकुर घरे गाई घीवर गोटे दीपटी लगाई गोटे मंत्र को 108 थर प्रतिदिन जपंतु आपण परिवार आपण घर को विपद केबे भी पशिब नहीं स्वयं जमराज भी आप दुआर जावाक डरवे करते ये मंत्र प्रतिदिन घर मुरबी गाधोई सारी आपण ठाकुर घर बसी गाई घीवर दीपटी जड़ी मंत्र करंतु 108 थर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यही मंत्रटी 108 थर करंतु जीवन में केबे भी आपण घरे अकाल विपत्ति पड़िबो नाही एटा परीक्षा करा जायछि आपण निश्चय करंतु। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला मेट्रो राशिचक्र राशिफल रही नमस्कार। हेलो 10th एग्जामिनीज आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुचंती कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे तेबे टीएससी गुरुकुले जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।